برادر. 60-65 ана 60-65 муддаҳое ки мисол делаи ҷиноятӣ доранд ва расходи ва калони бад меша ягон нафар зада киштагиашон мисол делаи ҷиноятӣ доранд ягон рафиқшон партнёршон мисол группавои шидагианд як нафаршон мурдагия дигоҳош дастсуданд то суди вай буромаданаву то вая мақсад решени суд экспертиза буромаданаву вая расходиш калонтар меша вай то таи 83-85 ҳазор рубли русиям من همین کو اسماعیل من همین کدامش همین میبرویم بیچورو همین نگاه میکنم 80-90 هزار همین خیلی جمع میشوه کو مقصد خیلی بگیم دوران خیلی کم کم شرایطشون سوزه جوش را پیش مزایکه میکشم محکمش میکنم کدامش که مثال بعد نمی یک بچه دوره و کم بیزوات با خونه دا چی هم کوی خیلی در آدم ها زنگ میزمون تشنیه که میپرسیمش خیلی بعد میمونمش مقصد جمعش